ATI in Central Visayas presents Filipino Food Month 2025 dub as Flavors in Central Visayas. Central Visayas is a region with a diverse cultural identity. From historical landmarks, religious heritage sites, cultural treasures, natural wonders, and delicious cuisine. Over time, it became a melting pot of different cultures and traditions shaped by various influences. Today, the Central Visayas continue to evolve and thrive as a region with a unique identity that reflects its rich and diverse cultural history. In time with the celebration of Filipino Food Month 2025, now on its 7th year with the theme, Sarap ng Pagkaing Pilipino, Yaman ng Kasaysayan, Kultura at Pagkatao. This year's commemoration underscores the profound connection between Filipino cuisine, our storied past, and our national identity. ATI in Central Visayas will delve into the unique practice of our Visayan folks, which is handed down from one generation to the next, where snacking is a part of a Filipino trait. Pamainit or pagtimo is a Bisaya term that means snacks, famous before breakfast and in between meals, hence this feature. Before the sun touches the shores of Panglao, the warmth of tradition is already rising from a wood-fired stove, tucked by the roadside in the quiet heart of the island. Here in Barangay Poblacion, the day begins long before first light. At 10 p.m., while most are deep in sleep, Ramil begins his work, making salbaro, a pastry found only on this island, and only in the hands of those who remember how. Ako di ay si Ramil Bunggol, nagpuyo sa Poblacion, Panglao, Bohol. Usa ako nga mugama o salbaro nga dinhi sa Panglao. Salbaro is made of simple ingredients: flour, muscovado sugar, yeast, water, and grated coconut. But what makes it special is the way it's made. No timers, no written recipe, just memory, passed down through muscle and instinct. Ingredients sa huang salbaro, kuan, tubig, kinugay, lubi, tinagod nga lubi o harina o yes. Magsugod ko na og masa alas 10 sa gabi Nagumana na magkagod og lubi. Paguman, aho na si jang i-mix sa kinugay butang tubig. Kayon to nimo kamuton to yung pag-ukay karon. Pagkatunaw sa kinugay, daghang nga tibugol atuman. Pagkatunaw na to, butangan na to si Jaog. Butangan to si harina. Ja. Imong kamot na, stansa na sa imong kamot o kung sa kagahion ang imong pagmasa. O, ang imong natimanan nga masa nga yato nakahumuka, maro dito imong balik-balikon nga mailan man na sa imong kamot. Sa pagmasa. Nya, pag humanog masa na pato, palsahon ng mga 5 ka oras. After kneading, the dough is left to rise. It breathes. It waits. By 4 a.m., the oven, if you can call it that, is roaring. A traditional pugon, fueled by wood and husk. The bread bakes in uneven heat, golden, smoky, crisp on the outside. A tip passed down through generations. Before adding the dough, brush the mold with pork lard. It keeps the bread from sticking and gives the crust a subtle, savory richness. Alas 4, alas 3:30 alas 4, aw na siyang walsa naman siya, huwan na siyang bahigon sa urmahan. Ipatag. Moto siya proseso, ipatag na siya paghuman, butangan og kamay, aw sentral. Da isod sa hudno. Nya og natural nga kayo sa hudno ra 15 minutes na siya. Nya kuan ay mo pa nang atunawon bali-balihon po na dyan mo kay di man na dyan mo parehas ang iyang kapwa kalutoon hilaw ang pikas imo doon na talijukon pagtanan na po talijukon na po dahil murag circulate ni mo ba so good ko sa edad pa ko 14 ni-assist ko dito sa mga katigwangan nga mga lutuay mo to sila yung mga original dito sila nang-assist ko to 14 anyos pa ko mo tong nabot na panahon nga tigwang na sila. Ya, iyon man sila nga kamao na kani kay 14 anyos pa ko, yung undang ko ato 25 na.
unsi ko katuig dito, di kamaon ako sa ilang mga gipangbuhat. Kini nga Salbaro. Kutong, ay po ta panahon nga gitagaan ko nilag hudno. Nya, ituganan ko nilag mautoy kuan nga resipe ato. Kutong ako na imuhimo og Salbaro karon. Nya kaning pangitaa pod, ako po ning gihimong panginubuhian mo ni gabuhi sa akong pamilya karon. Munang sa huang paggama sugod atong inhawa ko sa mga tiguang, mga 11 na ko katuig atong hantod karon. Mo ni gihimong panginabuhian ko karon. Ug kamo katong uban ng mga kabatanunan nga kanang kuan ninyo, ang istorya ninyo na ko'y kuan nga mas nindot nga ngani muawat mo na ho nga mga lutuay kay gamay na lang ang mga lutuay karon tungod kay nangamatay mga katiguangan wala hinsunod. Kani karaan magud ni nga atong tradisyonal dinhi sa Panglao. Nga kaning Salbaro mo jud ni pangitaon sa mga katiguangan, kabatanunan. Murag nindot ni ba kay sa karaan pa ni nga ato ang gidada uni. Ang gisunod ni ug mora na yung istorya ninyo mga kabatanunan kay gamay na mga tiguang na nang nagluto ba nangamatay na. Gamay na lang nahimilin. By sunrise, Salbaro is more than just breakfast. It's comfort, memory, community. Best eaten warm with thick native sikwate. In Panglao, heritage isn't locked in museums. It's found on roadside ovens, in hands that wake before dawn. In Central Visayas, the day starts slow, with warmth, with memory, with flavor. This is Pamainit, the Visayan ritual of rising with something warm in hand, something comforting in the soul. And in Bohol, that warmth takes the shape of two humble rice cakes called puto. Chef Leo will first take us back to the classic puto bigas, a Filipino steamed rice cake made from galapong, a rice dough. It's a beloved snack that's often served with savory dishes like dinuguan or enjoyed as a simple treat with a hot cup of sikwate. But Chef Leo's version has a special twist, adding tablea and cocoa powder to make a rich, decadent chocolate puto. Ako si Leo Clinuar, usa ka chef sa Amarela Resort, Panglao. Ang ingredients sa puto bugas mao ni bugas, tulo sa lube, asukal, ug yeast. Ini ang paagi sa paggama og puto. Una, hugasan nimo ang bugas katulo. After nimo hugasan, tangan nimo siya og tubig ug i-rest mo siya for 3 hours. After 3 hours, salaon nimo ang bugas antod madrain ang tubig sa bugas. Kuhaon nimo ang tulo sa lube ug isagol nimo sa bugas nga gisala. Sunod, magaling na ta sa bugas nga gisagulan og tuno sa lube. Pagkahuman nato og galing sa bugas, timplahan na nato ang ginaling na bugas, butangan siya og asukar, kurawon siya og taman para dili siya magtibugol. Para sigurado nga dili magtibugol ang imong bugas, gamitan nimo na siya salaan, salaon nimo siya para ang resulta sa iyang kanang puto mixture walay tibugol. Kahuman nimo og sagol sa asukar, imo na po na siyang banabanaon or tanawon nimo ang iyang kalawton sa mixture. Kung sticky ra kayo ang mixture, pwede rin mo siya adan og tuno sa lube para dili siya laut kayo o dili po siya bugat. Butangan nimo siya tuno sa lube o yeast. Imo na po siyang kurawon, isagol nimo ang yeast ug taman sa ginaling nga bugas og tuno sa lube. Sigurado masagol og sakto ang yeast. Pagkahuman, imo siyang i-rest og 1 to 2 hours para mualsa ang iyang mixture.
After 2 hours, inag-abre nimo imong kanang mixture. Kung na siya bubbles, nagpasabot nga ang imong mixture nakaalsa na. Pagka humana ug nakaalsa na, imo na po na siyang kurawon o ready na siya lutoon. Ang puto chocolate, pareha na siya og procedure sa classic nga puto. Ang nakalahi lang, imo ra siyang butangan og cocoa powder. Kuhaon na tong ulmahan, butangan siya og dahon sa saging, din ibutang ang mixture, din imo siyang i-steam. Lutoon na to siya for 20 minutes. I've always loved the simplicity of puto, but I wanted to elevate it. With tablilla, you get the bold taste of local cacao. I've been a chef for 14 years, and every special occasion at our resort features classic Boholano dishes like puto, puto maya, and more. Back during the pandemic, when many resorts had to shut down, including ours, I thought of cooking from home and turning into a small business. That's how Merienda Boholana was born. I started with a classic white rice puto, but I added a twist. Gibutangan ako siya og tablilla cacao o cocoa powder to give it bold chocolate flavor. Something new, but still proudly Filipino. From a resort kitchen to a humble home stove, Chef Leo turned his craft into a calling, feeding not just stomachs, but the spirit of a family and a community. What once was a simple treat became a symbol of survival. Each kakanin he made was a reminder that even in the darkest days, the Filipino spirit will always rise, like steam from a fresh batch of puto. Ingredients para sa puto maya mao kini. Pilit nga bugas, gas nga tapol or black rice, luya, asin ug asukal, ug tuno sa lubi. Mao kini ang pamaagi sa pagluto og puto maya. Una, ugasan nimo ang pilit. Kalima, pagkahuman, butangan nimo siya og tubig ug i-rest mo siya for 12 hours. Ang tapol or black rice, ihumol mo siya for 30 minutes. Pagkahuman, tiin mo na po siyang salaon ug ready na siya para lutoon. Pamaagi sa pagluto sa puto maya mao kini. Ibutang ang tuno sa kalaha. Pagkahuman, imo siyang pabukalon. After siya makabukal, ibutang ang luya, din kurawon. Mga 2 to 3 minutes, imo siyang pabukalon. Inigbukal sa tuno ug luya, ibutang ang pilit nga gihumol ug ang tapol. Pagkahuman, imo siyang kurawon. Inaghuman nimo kuraw or mix sa sa bugas ug sa tuno. Imo siyang tabunan, din mo siyang kanang tuon for 30 to 45 minutes. After 30 minutes, ibutang nimo ang asukal o asin. Then pagkahuman, imo na po siyang sagulon. Imo na po siyang kanang takpuban. Imo siyang istuon for another 5 minutes. Pagkahuman, nasagol na ang asin ug asukal sa pilit nga giluto, imo siyang kuhaon ug ibalhin nimo siya sa steamer. Sa pag-steam, butangan na to og dahon saging ang steamer ug ibutang na to ang half cook or not fully cook nga bugas o pilit nga giluto na to ug i-steam na to siya for an hour. Para dito na siya ang kanang katapusan nga pagluto. Puto maya takes me back to my childhood. We'd always have this for breakfast, with sikwate of course. It's simple
but it feels like home. There you go, dear partners. We have witnessed the rich cultural identity and natural wonders that define Central Visayas. The region is truly a paradise, a sanctuary of nature's gifts. But beyond its scenic beauty lies the heart of its people, expressed through cherished traditions like pamainit and pagtimo, customs that have left a lasting imprint on our heritage. The featured kakanins are more than just snacks. They are comforting companions during our siestas and breaks. Their simple ingredients and easy-to-follow preparation bring not only sweetness to the palate, but also a taste of home and tradition. These delicacies deserve recognition, not just during Filipino Food Month, but every day, as they remain an essential part of our daily lives. Indeed, Central Visayas' pamainit and pagtimo stand as testaments to the Filipino spirit. How even in the briefest of pauses, we celebrate kinship, culture, and the legacy passed down by our ancestors.